इंटर्नशिप सरला काना करमा किता येडा ना गेलो सॉरी प्रतीक्षा शक्ति जते शक्ति शक्ति देखिले तो आमर भोजी हो पड़ी के जानी एटा कोबी अछि कोन खानी भाग कोबीडा कौन काटु जो रसुण छोड़ नहीं आपण अद्दा कटा हो अद्दा कटा हो डाली पड़ो कुमुदिनी मैम कौन कर किछु कहबे हाँ आज आम कर फीस्ट बायोलोजी मेथड फीस्ट कर तो बहुत भल लगुच कारण आम एनकेसी के बायोलोजी मेथड एमती फीस्ट होनी तो आज एक्साइटमेंट लगुच देखिए कि टाइम हो गला बट भाव 3टा भर सब सरी। अच्छा अच्छा ताले आउ केते मिनिट लागियो राइस फ्राइड राइस 10 मिनिट भीतर हे 10 मिनिट आउ राइस टे बार कमु राइस तो रखना 10 मिनिट भीतर से जीवो से 50% ऑलरेडी हे गला आउ हबो एते भात पकेनी आउ किंडु बाबू किछ कहबे कोन चली कोबी छोना चली चिल्ली कोबी जते छाणुछन कोबी चिल्ली कोबी एवडे ए बाबू खाली खाउछन देख बोलो था टीवी रो जी तो रे दिखो दिखो तुमको ठीक करा दे जल्दी अरे एटा ही रख दियो कौन कौन जगवंत तुम डिस्टर्ब कम कर कौन कर जानी पार पाठी पढ़ बाबू किसी कहे किसी ना आरे फास्ट पड़ो कोड़े बुझी हो गोटे कथा हो कौन के चलती बाबा फोन ओ चलो 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 जॉइन जॉइन नो नो नो
ତମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ପଟାଅ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ଲଗ ନହେଲା ରୋଷେଇ ନା ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିବ ତପନ ଏତେ ଖାଇ କଣ ନିହାତି କରୁଛୁ This is good for ବଢିଆ 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 ଆସ୍କକୁ ଦିଆଗଲାନି କାକୁଡି ସେ ଯୋଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଆଣ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ପ୍ୟାଡେ ଏ ମ୍ୟାମ୍ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି କାକୁଡି ମଝି ମଝି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆର୍ ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବିଶାଲ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ମ୍ୟାମ୍ କାଟୁ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ତୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ବ୍ଲଗ ପଇସା ଆସିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ସେ ବା ହଉଛି ତତେ କିଣ୍ଡୁ କିଣ୍ଡୁ ଆସିବ ଆସିବନି ଲେଟ୍ ହେବ ଆହୁରି ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଦିଦି ଭାଗ କରିଦବ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ଶୁଣ ଟିକେ 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 ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ଆରେ ଆରେ ଗେଲୁ